ini je chung press meet khaimani chung ang belai kheno ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে আবার চিনি দল নি তুই ang nrau চিনি সারা ত্রিপুরানি তাকুক মিডিয়া রং বেলাই বেলাই no hambaya haro tam bagin ke চিনি kaisa nangkuk mani belai bejawo klai tung khasung ko sam 8টা সমাপন খাই ফাইনে রক মানে চিনি থাंनाय अनेकटा बसरनि सिगाङाव जों जे बलंनि सिलाइते जों आन्दोलन खालामनानै परे जों जोंनि भारत बर्षर आबार जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि कक नारगै जों जोंनि आइन गणतान्त्रिक आइननो किफिलु सिलाइबेरै फाइलाइखा फाइलाइमोन परेव ताबुक जों बेकायदा सरकार जोंनो बाहायके बेकायदा खालायखांखा आबन बागै जों कायसा तिनियो प्रेस माखायखा ओंखाय जोंनि आबंखा थांनाय जों 22 तारिख डिसेम्बर 2025 इन सालमारिगो आसाम आगरतला लाहार काफलाइखा चिनि आबो दाबि कायखांतै बबो हिंके जोंनो आगि जेता प्रि 98 जेतानि हिनै चिनि जेमन 1998 नि सिगाङाव जारा सारेन्डार खायनाय जोंथ चुक्तिनि बायरे फायो कोनो चुक्ति करै चिनि आबो एग्रीमेंट बायरे जों अकरै फाइलिका फाइमानि परेव त्रिपुरा सरकार जोंनो कायसा 45 कोटी रांनि मारि कायसा पेकेज नाम दिखादो एके आबस नाम रिमानि आबो पेकेज बा 45 कोटी नि बिसिङो चिनि 22 कोटी सामथिं तो खर्च खायका 2008 नि हइते 2017 नभेम्बर पर्यन्त ब्रा जोंनो आबो पेकेज नि खर्च खायका आबरबो 22 कोटी थांगा बा 23 कोटी रां जों ताबुकबो आबो रां माइया एखे चिनि जे 45 कोटी रां जोंनो पुरन खाय रिनि उंथु हनैनो जों कायसा तीनटा दाबि तैये थांनाय 22 तारिखआव जों डिसेम्बर 22 तारिखआव लाहार कासलायखा एखे कासलायमा समयो न थिक सरकारनि उंगै कायसा खरकटाम जों बाय मालायनान थांगा अबंखा एसडीएम जिरेनिया महकुमार शासक एवं के पुलिस अफिसार महकुमार जिरेनिया एसडीपीयू के ट्राइबल वेलफेयर नि डायरेक्टर डेपुटी डायरेक्टर बो कायसा इंगताय कायसा तुंगो एडिशनल एसपी वेस्ट त्रिपुरा नखो बां थांगै काउरि लेखा चुनो नरावनि जे तिनियो लाहार कासमानि दाबि कायथामते कासमानि आबो मानेवो चिनि मंत्री महोदय चिनि बुकुमबारानि मिनिस्टार माननीय विकास देबबर्मा महोदय बो नरावनो आह्वान खायखा नराव बाय तुयै नरावनि दाबि मान थाइनो तुयै सल्युशन खायनाय बिनि चेम्बारावनो आचुंनाय मीटिंग खालायनाय नै जोंनो थांगै चिनि आन्दोलन रसाय नाय फायखा ओंखा फाइमानि परे ठीक 22 तारिखनि परे हिंखाय 23 तारिखआव जोंनो मीटिं रिंखा 3टा समय चिनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार साननि अरनि चेम्बारव ठीक ऑफिस चेम्बारव न ऑफिशियली बाबे 3टा समय जोंनो मीटिं रिंखा मीटिं रिंमानि परो हिंखाय जों बाहाय उनथांखा ओ जागाव जोंनो मीटिं रिंपाय फैखांखाय अल जदि যত নিমন্ত্রণ যেটা গভর্নমেন্ট তরফ থেকে ব্রাঞ্চ যে ইনভাইট পেমেন্ট যত না ফাইলেকা ফাইমেন্ট পরও মিনিস্টার স্যার কাই উপস্থিত করি তামকাই আর ডাইরেক্টর স্যার থাঙ্গই চুনো সাকা তিনিও মিনিস্টার স্যার মনু বাই থাঙ্গই বিনি কাইসা প্রোগ্রাম জরুরি মাথাঙ্কা মাথাংমানি পরে ফাইমানি লামাও অসুবিধার কারণে এনরা বাই ফাইয়ে তিনি আসুক মাইয়া মিটিং খাইমাইয়া ओंखाय बाय किसु आलोचना खायगा डायरेक्टर सार बाय ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सार बाय इनके आलोचना खायमतो आबो बतो कोनो आसास रिमिया चुनो बतो बय कयाब्ला मिनिस्टार याब्ला इनके मिनिस्टार के तो आसल चुनो जेता मान थाय चिनि जे रि माननाय माइया जे कोनो आलोचना सालायना कोनो आसल नो फांसे करि इनके नों कामलार बाय सालायता नायबा आमते हाय आबुनि बागैनो ताबुक जों कायसा बिखु इनके मिया किवा डायरेक्टर सार बो सावन राव तिनी जाहाते ओ मीटिंग न नराव जदि कक्लाय हंकायबा ठीक আছে जों परवर्ती समय ताइसा नराव मीटिंग रिंनाय नोका ताबुक बो तिनी पर्यंत बो मीटिंग रिंया पजों कोनो बनि आरनि कोनो तिनी आर उप फाइयाता किछु कोनो उल्लेख फाइया आबुनि बागै ताबुक जों तिनी साख्लायमु जों ताबुक बुसकाउनि 15 दिन पर्यंत ब्रानो 2 सप्ताह যেমন 21 তারিখ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা খাইনাই আবনি বিসিংহ চুনো যদি মিটিং রিঙে চিনি ও দাবিনো সলিউশন খাইয়া मिनिस्टार सर যদি চুনো মিটিং রিঙে হিংকে চুং বিরাট আন্দোলন কদর আবনি ওলকে চুং আন্দোলন কদর খাই থাংसिनाय
hai chung lahar ka sunai chung afro jodi se directly or minister jodi thangui ko khlai hangkai chung tei bachaglak mi akhi to je samane to chung kognar kha boni kogni mote engke boto kaisa minister ni hisabe boto asuk chung misa sani kogya boni to eto কিছু চিনবো মান সম্মান তো বনিবো মান সম্মান তোনার দরকার আপনো চুন মহাই মিস্টেক খাইরিকা ঠিক আছে কাইসানি অসুবিধা তো অং মানো তো চুম মানে ওকে মানো তাবু ওলো চুন তাইসা মিটিং রিং দিবা ওকে চুন তাবু মিটিং তাবু পর্যন্ত কোনো উল্লেখ খাই ওকে চুন তো মা খাইনে বলে চিনি সামু তো চুন মা তাংনাই বলে আপন বাকি তিনিও চুন কাবক মুং 20 কাউনি 21 তারিখ জানুয়ারি অবধি চুন টাইম রেখা 15 দিন তিনি তো 7 তারিখ ओके 20 काउनी 21 तारीख आसुक जराव जदि चुंग मीटिंग रिंगे आसुक याहिकाय 21 तारीख लाई खामाने चुंग आंदोलन प्रस्ताव नासिनाय तेसा आबनो आइनि साम তাই কেতাই দুইটা যে তোমানে রাবাত নেই তে কইছে যে তোমানে আমাকে উনি তো ওখা আবু বুঝিয়া তো আবু কুস্তাং ইয়াকো ওকে চিনি ও প্যাকেজ তো উনিয়া ন ওকে ও রাবাত মিশন যেটা চুং সাইলে মানে রাবাত মিশন নি প্রতি বছর রাং কোন বেজাল করে দিও দো ওই কিন্তু তাবু এই 2025 সালও হিংকায় 16000 খাইয়ে 16800 খাইয়ে যেটা বেড়া নি রাং দি মানে আবু তাবু মুখে আবনি বাদে 6000 খাইছে রিডিসিউ ওকে আবু বম্মি একে ডাইরেক্টর স্যার বাই ও যে কিছা মিটিং পুরো সালাই মানে আবু তো ব্যবস্থা মা খাইনে আসু জরাছে কোন রিনাই কক আবু নিয়াকো আবু বো মিনিস্টার স্যার নাংনাই ও জাগাবো ওকে তাই কেছে কেস পেন্ডিং আবু তো কয়টা জায়গাও কেস তো আবু তো অক খাইয়ে अब तो मारी नाय अब तो आसास खायो चुं जाहाते जेता केस न अब न अंक खाइके अब तो उइद्र नाय आशा खायो इनके तब जे चिनि मान थाइ इनके तो अब कोनो आसास करी अब जत मिडिया मान रे मन रंगानी आमतंग याफारो क फुंका हाया दिन काइसा गत थानाय कंक पे उन सामने आइन लाइका तब 22 तारिख सिन काइसा आंदोलन खैलाई মানে সামনা করতে পারবো বর্মরা হাতেই গাবা আদিনা সন্ন থাঙ্গই প্রশাসন থাঙ্গই পগরুই নন্দনাও কাগজ নবগেতা নংনি দাবিনো जों অপর মহল পাঠানাই অতি সত্তন তাড়াতাড়ি রিলেন চেষ্টা খাইনাই ini sawai जों প্রচার খাইনা গাবনি পরে হেনকাই বড় সুনো চিঠি দিতে গেছে বড় মিটিং আতুনানি দে ট্রাভেল মিনিস্টারনি চেম্বার ঠিক 3 दिन थांगा थांगमानि परे हेंगानो जत्तो आसुक लागासों मिनिस्टार किन्तु ग्रुप फाइया शेषकाय मिनिस्टार करि इनै सोंनो साइदिका ओके तखनो ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर साहेब सोंनो किछु कम थाका सामाने अकरबो जों बनो पुन फिरनान गमतले बो फिरक टां खाइजने किन्तु आ दिनु कप सामानि जेता ट्राइबल वेलफेयर कप जों गबो तर्क खाइलियाता जे बा दिन जेता काइसा सामो तंगो नौनी बीआरपी सिंह तो 3 बছর কাছে পাইছাম যে ডাইরেক্টর স্যার এনকে 3 বছর পাইছি পাইছাম পাই সিংহ 2007 গভর্নমেন্ট बीआरपी सिंह কে সেনা হই দি 2007 সেনা হই দি 2008 হইতে সিনি जोंना बर মানে ইমপ্লিমেন্ট খাইজা গাও রাং আর যে 42 কোটি টাকা গাই আস্তে আস্তে খাইগা बर গাই 2018 অবধি সঙ্গ দিছা গাই बर যে 3 বছর হইছি পাইছাম গাই 2008 में होते शुरू खाए 2018 অবধি দিখানে প্রায় 10-11 বছর রিটা হলে সঙ্গে 3 বছর পাইকে পাই না খাইয়া পর সারা সময় সারিয়া তখন আপনি সঙ্গে সঙ্গে তবে আপকা বলে না খাইয়া গাই যেহেতু সুনো গাপ্রু ডাইরেক্টর সেট থেকে কপ সব নরমাল তিনটে মিনিস্টার করুই जों आगामी माने गरलाय क्रिसमास रलाय नंग ताइसा जों गल लेटार होनाय आफोरबो नरबो यासु माने सेक्टरनि सामा ताकसा पर्यन्त मिनिस्टार बारो संग तंग गल लेटार रयाको ओंखाय से कारणे जों दिनै ताइसा प्रेस मिट खायै रिनाय हिनि मा फाइलाया किन्तु थुनो जों ताव समयनिका ताइन सागाय समरि बाबू माने 15 दिन समय दिनै 7 तारिख आगामी मासनि 21 तारिख अब्दि 15 दिन समय संबाय ते 15 दिन समय कोनो बरक मलाई जाने बेगैसिनो लेटार बरिया समय सालायजा मनया सिनाबो सम्बन्ध काहाम हामिया बा मानाय जामाय दाव बन्दकुन आलोचना खायै आंना गांगाय जों थाङै 22 तारिख निसाय रिडाबल बरक थयै जों आन्दोलन खायनाय बिराद आन्दोलन खायनाय हाय 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 गथर आन्दोलन खायनाय आसुकानि